Assalamu alaikum, bienvenue sur Apprendre avec Amel. J'espère que vous allez très très bien et en bonne santé, voir vos familles et vos proches. Aujourd'hui, on va continuer. سوف نكمل الدرس السابق ألا هو التكلم عن استعمالات le verbe être et avoir. D'accord? Très bien. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut, ça veut dire Inch'Allah. لنرى كيف تكتب. Très bien, يكتب. Si Dieu, D-I-E-U, le veut. Voilà. Si Dieu le veut, ça veut dire Inch'Allah ou In Aradallah. D'accord? Très bien. Alors. Être et avoir. رأينا الشق الأول يعني استعمالاتهم استعمالات هذين الفعلين عندما يكون فعل عادي. d'accord. والشق الثاني عندما يستعملان كمساعدا الفعل. d'accord. مساعد الفعل. بطبيعة الحال أظن أنك سمعت بأوكسيليير. أوكسيليير ça veut dire مساعد فعل. c'est bon. أين يستخدم مساعد الفعل؟ مساعد الفعل يستخدم في les temps composés. الحمد لله. Les temps composés ça veut dire الأزمنة المركبة. d'accord. Par exemple le passé composé. le passé composé هو الماضي المركب. d'accord. le passé composé هو حدث في الماضي ولكن توقف يعني مهم قمنا بشيء في الماضي ولكن توقف يعني كانت مدته تقريبا قصيرة. المهم هذا التعريف سوف نشرحه عندما نقوم بمقارنة le passé composé avec l'imparfait. d'accord. parce qu'on a aussi l'imparfait. l'imparfait هو أيضا نستعمله يعني عندما نتكلم عن الماضي ولكن حينها تكون مدة طويلة. d'accord. mais ce n'est pas notre sujet. alors ليس موضوعنا. نحن فقط نتكلم على le passé composé. عندما نريد أن نقوم بتصريف فعل في الماضي مثلا أكلنا نستخدم le passé composé. أنا آكل je mange ولكن إن أردت أن أقول أكلت يجب أن أستخدم le passé composé. d'accord. très bien. alors maintenant الآن نرى يعني بما يتركب le passé composé. d'accord. alors il se compose يتكون أو يتركب من de pronoms plus auxiliaire plus participe passé du verbe. d'accord. pronom ça veut dire quoi? pronom je, tu, il, elle, nous, vous, il avec s, elle avec s. d'accord. plus auxiliaire هنا être ou avoir. d'accord. يعني نستعمل être أو avoir. c'est bon. auxiliaire être, auxiliaire avoir. très bien. plus participe passé du verbe. participe passé du verbe مثلا صراحة هو في الحقيقة يجب أن أقوم لكم بدرس خاص le participe passé des verbes. d'accord. surtout نحن الآن نقوم فقط بدراسة الأفعال المجموعة الأولى المنتهية ب ER. c'est bon. يعني لم نقوم يعني بالتعرف على les verbes des deuxième groupe et les verbes de troisième groupe ليس بعد. c'est bon. alors الآن نقتصر فقط على quoi les verbes de premier groupe. très bien. فقط تذكير بالنسبة لي le سميتو être au présent de l'indicatif. je suis, tu es, il est, elle est. d'accord. elle est فقط هم
يقومون بكتابتها. المهم توجد elle. Nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. d'accord. هنا بالنسبة للنطق قلت لكم في هذا التطبيق يمكنكم فقط أن تضغطوا على الكلمة التي تريدون نطقها. يعني مثلا نضغط على je suis، سوف تقوم بنطق je suis. d'accord. très bien. بالنسبة للأشخاص لديهم مشاكل في النطق أو شيء من هذا، المهم je suis، tu es، il est، nous sommes، vous êtes، ils sont، elles sont. واضح. très bien. Attends. Le verbe avoir au présent de l'indicatif. Voilà. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. D'accord. très bien. مثلا le verbe parler. Le verbe parler في le présent de l'indicatif نقول je parle، tu parles، il parle، elle parle، nous parlons، vous parlez، il parle، elle parle. رأينا سابقا يعني الأفعال المنتهية ب ER نقوم بحذف ER ونضيف les terminaisons يعني النهايات المتعلقة ب le présent de l'indicatif. d'accord. très bien. سهل جدا إلى حد الآن، واضح أتمنى. très bien. alors هنا في le passé composé du verbe parler. parler. alors A R L E R. d'accord. parler ينتهي ب ER. alors c'est un verbe qui appartient les verbes de premier groupe. c'est bon. يعني ينتمي لأفعال المجموعة الأولى. parler. alors نريد أن نقوم بتصريفه في le passé composé. قلنا ماذا يتركب le passé composé؟ يتركب من pronom plus quoi plus auxiliaire plus participe passé du verbe qu'on veut conjuguer. d'accord. alors pronom je, tu, il, nous, vous, il. d'accord etc. plus quoi plus auxiliaire. مثلا هنا استخدموا أو استعملوا l'auxiliaire avoir et a avant avait on. d'accord. alors j'ai, tu as, il a, il a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. d'accord. super. ثالث شيء وهو le participe passé du verbe. مثلا le verbe parler ينتهي ب ER نقوم بحذف ER ونضيف E accent. d'accord. هذه القاعدة بالنسبة لverbe de premier groupe. de premier groupe qui se termine par ER. يعني أفعال المجموعة الأولى المنتهية ب ER. d'accord. هذه القاعدة صحيحة فقط بالنسبة للأفعال المجموعة الأولى المنتهية ب ER. j'espère que ça c'est clair. ah c'est bon. alors j'ai parlé, tu as parlé, il a parlé, nous avons parlé, vous avez parlé, ils ont parlé, elles ont parlé. d'accord. j'ai parlé تكلمت. tu as parlé تكلمتي أو تكلمت. il a parlé هو تكلم. elle a parlé هي تكلمت. nous avons parlé نحن تكلمنا. vous avez parlé أنتم تكلمتم. أو أنت تكلمت ولكن ب politesse يعني احترام je sais pas un genre de respect يعني نوع من الاحترام تقدير. d'accord. بالنسبة للشخص الذي نتكلم معه نقوم باستخدام الجمع. c'est bon. سوف نتكلم عنها إن شاء الله. ils ont parlé هم تكلموا. elles ont parlé هن تكلمنا. مفهوم؟ نمر. très bien. هنا يوجد فعل إنه فعل المجموعة الثانية. قلنا لم نرى المجموعة الثانية بعد ولكن ما فيها بس. يعني نقوم فقط ب سي بون. المهم فقط تعرف بسيط، لكن لا أقول لك أن
تقوم بحفظ أو شيء من هذا، لأننا لن نشرحه أو نفسره الآن، بل لاحقا إن شاء الله، فقط لمعرفة بسيطة، ثقافة عامة. C'est bon. Alors بالنسبة le verbe finir. finir. Alors finir ينتهي ب er. D'accord. نقوم بحذف فقط er ويبقى le participe passé du verbe finir ألا وهو fini. Alors j'ai fini, tu as fini, il a fini, nous avons fini. fini هو انتهى. D'accord. finir. finir يعني ينتهي. D'accord. Alors je finis أنا أنتهي, tu finis أنت أو أنت تنتهي. il finit هو ينتهي, nous finissons نحن ننتهي, vous finissez أنتم تنتهون, ou je sais pas تنتهون. Ils ont oh my god, pardon, ils finissent هم ينتهون. D'accord. Très bien. Alors إذا أردت أن أقول أنا يعني انتهيت من عملي أو شيء من هذا, نقول j'ai fini. D'accord. Tu as fini, il a fini, etc. D'accord. super. alors فقط لمعرفة هذا, يعني لا أقول لك احفظه أو شيء من هذا, لأننا لم نقوم بمعرفة كيف يصرف فعل مجموعة تانية في الحاضر أو شيء من هذا. D'accord. très bien. Voilà, voilà, le verbe venir, pardon, venir ينتمي للمجموعة الثالثة, أفعال المجموعة الثالثة. je sais pas pourquoi je fais comme ça, mais venir, ça m'a قديتها. c'est bon. venir ينتهي ب er ولكن لا ينتمي للمجموعة الثانية, أفعال المجموعة الثانية. ينتمي هو للمجموعة أفعال المجموعة الثالثة. فيطرح السؤال, لماذا ينتهي ب er ولكنه لا ينتمي للمجموعة الثانية, ونحن قلنا المجموعة الثانية أفعالها تنتهي ب er. alors كيف نفرق بين الأفعال منتهية ب er, هل تنتمي للمجموعة الثانية أم المجموعة الثالثة؟ هناك قاعدة سهلة وبسيطة, ولكن لن نرى هذا الآن. c'est bon. لأننا فقط نتكلم على le passé composé بالنسبة للأفعال المجموعة الأولى, لأننا مبتدئين, لا يمكننا أن نقوم بحرق حرق je sais pas, les étapes. ça veut dire quoi les étapes? je sais pas, مراحل. très bien. c'est bon. بالنسبة لي le verbe venir, le participe passé du verbe venir نقوم بحذف er ونضيف u. alors venu, c'est bon. بالنسبة لي هذه es سوف نتكلم عنها لاحقا. d'accord. très bien. نحن فقط نأخذ المهم الذي سوف يتيح لنا التكلم باللغة الفرنسية. d'accord. super. alors هنا نقول je suis venu, tu es venu, il est venu, nous sommes venus, vous êtes venus, ils sont venus. le verbe venir يعني يأتي. d'accord. يأتي. je suis venu, أنا أتيت, tu es venu, pardon, أنت أو أنت أتيتي. il est venu, هو أتى, nous sommes venus, نحن أتينا, etc. d'accord. très bien. je viens, أنا آتي. tu viens, أنت تأتي. il vient, هو يأتي. nous venons, نحن نأتي. vous venez, أنتم تأتون أو تأتوا, je sais pas. ils viennent عندما يكون لدينا ENT في الأخير للفعل يقرأ كسكون, on peut dire سكون. d'accord. alors ils viennent تعني ماذا؟ هم يأتوا. très bien. هن يأتين أو يأتون, je sais pas, يأتين نقول
elles viennent. C'est bon. واضح. alors بالنسبة سؤال سيطرح الآن. أظن أنه طرح من قبلك، إن شاء الله يكون طرح لأنه جد هام وكملاحظة جد جيدة. D'accord. Alors هنا le verbe finir et le verbe parler. كما ترى في le passé composé قمنا بتصريفه مع l'auxiliaire avoir. وهنا أيضا avoir. C'est ça. ولكن هنا le verbe ou bien l'auxiliaire être. être. Alors السؤال مطروح، متى نستعمل l'auxiliaire être ومتى نستعمل l'auxiliaire avoir؟ Ça veut dire عندما أريد أن أقوم بتصريف فعل في le passé composé ماذا سأختار؟ هل سوف أصرفه مع l'auxiliaire être ou bien l'auxiliaire avoir؟ ou bien هل يمكننا أن نقوم بتصريفهم معا؟ يعني يمكننا يعني هل صحيح فعل نقوم بتصريفه مثلا venir هل يصلح أن نقوم بتصريفه في le passé composé مع l'auxiliaire être و صحيح أيضا إذا صرفناه مع l'auxiliaire avoir être ou avoir. D'accord. alors كجواب على هذا السؤال سأقول لكم أن les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être هم كالآتي. يوجد لدينا تقريبا 14 verbe يصرف مع l'auxiliaire être. فهذه الأفعال يجب أن تحفظ. تحفظ. أنا لا أقول لكم فقط اكتبوا على ورقة وقوموا يعني وضع جو سي با أحفظه عن طريق ورقة. أكون يعني جو سي با faire une marche ou bien balade جو سي با في الطريق وأقوم بحفظها في ورقة. non pas du tout. لا نقوم بهذا. تحفظ هذه الأفعال عن طريق الممارسة. يعني عندما أتكلم مع شخص باللغة الفرنسية فأنا أقوم بالضبط أو حفظ ما أقول. سيبون لأنني أقوله وأعيد قوله فهذا يتيح لي الحفظ. سيبون. très bien. أظن أنه واضح. alors لدينا 14 verbe ولدينا les verbes pronominaux. les verbes pronominaux سوف نقوم بشرحها في فيديو خاص بها. d'accord. très bien. فقط لمعرفة المهم أخذ فكرة. d'accord. أخذ فكرة. بالنسبة les verbes pronominaux se commence par quoi? par se. d'accord. se. par exemple se perdre, se tromper. alors se. d'accord. se يبدأ بse. مثلا je sais pas en fait. attends. c'est bon. تبدأ se. d'accord. se وبجانبها الفعل. d'accord. très bien. alors هنا المهم هذه الأفعال تسمى les verbes de maison. d'accord. les verbes de maison. لماذا سميت les verbes de maison؟ parce que هي يعني كلها تقع بجانب المنزل. alors بجانب المنزل أو داخل المنزل. d'accord. super. j'espère que ça c'est clair. j'espère. فقط لإعطاء المعنى. d'accord. معنى مثلا venir. bien revenir ça veut dire quoi؟ عاد أو رجع. d'accord. non ce n'est pas ça. يأتي c'est bon. يأتي
rester يظل أو يبقى. descendre ينزل. tomber tomber يعني يسقط. d'accord parce que لدي هذه الأفعال بالدارجة يصعب قولها باللغة العربية الفصحى. المهم mourir يتوفى. sortir يخرج. entrer يدخل. rentrer نفس المعنى ألا هو يعني rentrer يدخل مرة أخرى. d'accord par exemple أنا أدخل إلى المنزل يعني مثلا منزلي أدخل له. لن أقول j'entre à la maison، سأقول je rentre à la maison لأنني أعيد الفعل كذا مرة يعني العديد من المرات. c'est bon. لم أدخل فقط مرة واحدة للمنزل، فأنا أدخل عدة مرات في الصباح في المساء في d'accord très bien. arriver يصل. monter يصعد. aller يذهب. partir هناك aller الفوق و partir لتحت. alors partir يغادر. naître يولد. alors إذا رأيتم هنا فهي هذه الأفعال واضحة جدا. مثلا partir يذهب يعني يقومون لكم برسم c'est bon رسم من أجل فهم المعنى. مثلا partir فإنه يغادر يحمل حقيبته ويغادر. d'accord aller يذهب. mourir لديكم هنا هذه العلامة مثلا كعلامة يعني التي توضع على القبر. tomber إنه يسقط. فهذا ظاهر يعني يمكنك التعرف على معنى الفعل عن طريق هذه الرسوم. d'accord فقط تكتب في جوجل les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être وستجدها هناك. أنا تعمدت أن أعطيكم صورتين، فهن في هذه الصورة فإنها واضحة، وهذه الصورة فيها ميزة جيدة ألا وهي يقومون بإعطائكم le participe passé du verbe. par exemple partir بين قوسين parti. alors في le passé composé نقول je suis parti. هذا راه sortir. c'est bon partir voilà partir. alors je partir بين قوسين parti c'est ça. alors نقول je suis parti. d'accord أنا غادرت يعني في le passé composé. voilà tomber قاموا بحذف ER ووضعوا E accent. mourir mort. d'accord rester ينتمي المجموعة الأولى يقوم بحذف ER ويضعون accent أو يضيفون E accent. d'accord arriver aussi. c'est bon c'est une règle très claire très simple c'est bon. alors فقط اكتب على جوجل les verbes de maison وسوف تجده هناك. d'accord très bien. أقوم يعني من الأفضل أن تقوم بكتابتها على دفترك الخاص باللغة الفرنسية وتقوم بكتابة أيضا معانيهم كاملة. يعني مثلا aller أكتب أمامها يذهب. venir يأتي. entrer يدخل. sortir يخرج. partir يغادر. retourner يعود. monter يصعد. c'est bon أقوم كتابتي على دفتري، فهذا صراحة سوف يكون جيد ويساعدك على الحفظ. c'est bon très bien.